So guys, mao ni among sudan og panihapon guys. Kinilaw, kinunon og lato. Mao ni among sudan og panihapon guys. Na sila guys oh. Gakaon na sila guys. Mao ni among sudan guys. Kinilaw, inunon og lato. Nami kayo guys. Kinilaw guys oh. Kinilaw. Kalami sa kinilaw guys. Nam niyapon tanyo guys. Guys, niyapon tanyo. Kinilaw mong sudan guys. Mga guys oh. Nilato guys ha. Lami kayo lato guys. Ay lami sa lato guys. Kinilaw. Kinilaw guys oh. Sarap. Kinilaw guys oh. Grabing hanga guys. Nakuha sa lato ay ma. Okay. Sarap. Ako manak guys oh. Naniyapon mi guys. Grabe lamiya mo sudan guys ay. Kinilaw na inunon po guys, lato pod. Lami. Lami kayo. Lami kayo guys. Hindi ko. Guys ha. Sarap. Guys. Sabaw. Sabaw sa kinilaw. Mura po inunon. Grabe hanga. Napainunon guys oh. Inunon. Kanon ning o guys kay mahal kay isda lang guys. Apilon kanon tubo. Sarap.
Dami nga. Lamig na ay. Ayun lang guys, oh. Lato. Bibo kayo mi guys. Kay lami among sudanong guys. Nahurot naglato guys. O gamay na lang bilin guys. Ay kinilaw daghan pa. Lagi ay mahalin ng lato ba? Lato guys, oh. Sarap. Ito ba? Basta Ngayon kaon mo be. Mo tambok ng inyong lawas ng gabing niwanga. Mobile ka mo sa bapo. Sarap. kaunta ka. Oh. Migo pong sabaw. Nga. Salamat guys. Salamat i-follow. Og i-share. Subscribe guys. Thank you.